Parsiamit sama Nathan Mip bagus Silon, mana? makasih banyak ya telurnya. Parsia, Semoga rezekinya lancar terus, bos. Halo? Sehat selalu. Halo, assalamualaikum, Mike bro. Di mana internet aman? Kok Terus tembang parkour Assalamualaikum. ya. memang internet lo kena gigi Oke. tikus? Cair. Enggak, internet lu merah. Legend Alrol. Yoi. Hah, gue IndiHome juga bro. Enggak, itu tuh merah nggak? Mati banget kabel nggak sih? Nathan full band physical sama build lo. Bohong berarti dia ler, dibohongin lu. Orang gua aman. Tergantung gameplay kalian. Nah itu karena kalian satu rumah, kabelnya bro. Gua aja guys. Kan kalian lihat gitu cepet banget. Oh iya berarti lu doang. Emang jaringan lu kan beda sendiri. Di Irak kan lu bilang terakhir kan, iyalah wajar lah. Yaudah, berarti lu nggak live kan? Yaudah, bye. Bye. Ih, Ingin ini bisa aja sih, Ingin. Kalau mau main ke rumah main aja, Ingin. Tungkilas di mana? Donki lihat tuh. I got Nah, this banner. pakai kayak I gini, got guys, this pakai word. apa namanya? Tungkilas di mana? Dari satu tempat orang JJ. Duitnya 72.000 anjing, 1,5 jam. Tahu lah guys, bingung juga cok sama Yurino ini. Bingung. Halo. Yurino cok ngorok. Yurino ngorok. Judi, oh ya bentar. Anak. Amayahi, amayaha, mayahu, mayaha, mayahi, mayaho, mayaha, mayaha, noma, noma. Yan, lu kok mirip Kiboy, Yan? Bentar guys, sorry. Bentar, sorry. Siapa? Kiboy. Wah, Udah. Roger bagus nggak? Roger lah guys ya kita. Bagus. Hey, Eko. Ay. My Roja so OP. Okay, you play. Go play, just play. Serius, play. Okay. No, just play. It's okay. Hey, Aura.
Bukan mau. Puki ingin. Invite Ya. masukin ingin squad GPX. Edis anjing. Aku udah suruh ingin Guys, guys. Nick Ledis gak sih? Apa namanya? No ingin lah, ke GPA Indonesia for guys. itu. Mas Eko That's ini why. Onyx Ledis, Cok. Apa? Onyx Ledis anjing itu. Yang mana? Ini. Skor sama itu. Oh nih. Oh iya. Ever die. Yang Sekarang gua beli sepatu apa ini ya? Sepatu hilang apa sepatu apa ya? easy peasy lemon squeezy. Soal sepatu hilang ya? Hilang. Squeezy. Boleh hilang atau yang merah lu man. Aduh, gua mah udah. Hilang bagus juga. Hilang. Lu bilang hilang kan? Gua hilang. Gua gangguin dulu ya, coy. Nggak ada dia, Cok. Aduh. Gua cuma tuker darahnya sih. Nice, Cok. Nice, Cok. Anjing. Istighfar. Ayo, mana atas ya. Gua ke atas. Ingyin. Ya. Ini nih, Cok. Ini. No need buff. Ini. Allahu Akbar, kabiro. Enggak. Allahu Akbar Istighfar, kabira Allah. walhamdulillahi Oh, ini yang katsira lag. wa Emang lag? subhanallah. Alhamdulillah. Oh, gua lagi nge-lag. Oh, maaf guys, internetnya kayak patah-patah Gua datang. Doyok puki, Cok, doyok. Nih, sok-sok ngekat cok pakutonya. Tabrak Mas Eko. Tas. Flicker pakuto. Tas. Gua tahan nih. Yang itu nggak ada flickeran. Lu nggak ada skill 1, Cok. Bunuh dia. Iya. Nice. Udah mati itu guys. Help me, Eko. Gimana help you? You die alone, Wow. No. Nice, yo. Jayo. Yo, kenapa yo? Pulang yo. Jayo. Kawan ninggalin kita. Nah, itu tuh, guys. Tai kan emang, Cok. Ever die carry the game. Play bro. Udah lah, Kima. Can you wait me? Can you? Ayo, Wait, buff. Oh, bikin buff. Ada Roger. Santai. Jangan terlalu nafsu. Lor. Ceweknya siapa guys? Baru masuk ingin, Cok, itu. Lord. Gua tutupin. Ingin hit turtle. I wanna kill hero. Santai. You have. Ya Allah, doyo. Dia di atas anjing ngeres satu hit tuh. Ngetot. Doyo. Cengana lah bisa mati yo. Keluar dia, jahal. Kok jangan kau clear kok, sumpah kok, tolong kok. Wah, anjing. Okay, easy. Take it easy. Enemy missing, right? Ini Cok, ini Nen. Enggak ada ulti gua, enggak ada ulti. Di 6. Baru ini gua liat beda tambah flicker anjing. Santai ketawanya, bro.
Ingin Kios, fokus your turtle. Fokus Cok, your berkata turtle. sendiri, cok anjing. Fokus your turtle. Which one a bit, Cok? Oh, Ingyin. Hyper is not easy. Aduh. Bawa ya, udah ya, bawa aja yuk. Ayo anjing lah. Ah, babi. Ya Allah. Sumpah pusing gua sama Doyo ini. Skims. Thank you. Masih kena dong aku anjing. Cok jangan mati itu, Kenapa? Cok. Maju, Cok. Ngeri banget anjing. Beli apa lagi nih ya guys ya? Athena ya kali ya. Athena lah ya. Nggak usah anti kuira saya guys. Nggak perlu. Catat. Beli ininya. Catat. Sering gua benjol. Ayo. Let's go. Glowing. Ayo ini. Yang mana? Apa mau kau ini yuk? Sumpah yuk. Ambil atas yuk. Ingin. Stay calm. Ya. Safety wall. Ya. Safety I don't wall have on. retreat. Hold on. Safety wall matamu, safety wall. I don't have retreat ya. Ya Allah, Cok. Ingin ya Allah. Allahu Akbar. Anjing masih mati aku, Cok. Mana ya? Nice. Gua udah mati banyak ya. 6, Cok. Pikir-pikir tapi nggak apa-apa. Bisa hidup lagi santai. Gua mah yang penting selagi dia bisa hidup lagi mah aman, bro. Iya guys, gitu. Dreadman sendirian, bukan Dreadman sendirian. Dreadman bersama 4 orang, guys. Our turret has been destroyed. Lord ya dia. Oh enggak. Aman. Cok ngeri banget. Oke, yuk, nice, yuk. Nice item. Nice banget. Nice. Bawa mau bunuh dulu nggak sih, Yan? Atas dulu nggak sih? Atas yuk guys, yes. Kau jatuh nanti. Atas. Cok gue masuk nih. Gue TB-in, ajar ya. You have slain an enemy. Our turret has been destroyed. We go bot. Coba. Good game. Sini, Cok. Mau bawa apa? Solo. Nggak ada flicker tuh, Pakito. Cok, gua dimain-mainin anjing. Lonjakan nih. Bunuh dia skill. Ah, Doyo, jangan Ayah. ngantuk ya. Initiate retreat. Anjing jago. back. Mati dong Turret aku. is under attack. Anjing. Jago ini musuhnya, bro. Terus, Cok. Yuk, ini bisa mati sih si kawan ini. Nih, bro, dia. Yuk. Selina admit. Oh shit. Papido. Lama. Susah Tonto banget, lah. Cok. Mid. It's not easy busy. Apa yang sakit guys? Brody ya? Brodinya, Cok, sebenarnya. Ayo di atas nih. Initiate retreat. Sama gua nih.
Ada flicker Nggak bro. nyampe gua. Nggak nyampe, Ah. mas. Anjing. Battle spell in cooldown. Gua ini dulu deh, Your balik team dulu gua. destroyed a Karet turret. gua. Coba balik, datang gua nih. Ngentot. Ada itu tuh. Iya. Enemy rampage. Anjing. Ke gua lah, Lord, Lo. Kios. Wait. Depan yuk. Mati nih Granger. Shut down. Granger mati nggak sih? Ally has Ah. Nice. Buset. Grangernya radian, Weh. Cok. you have Kalau Wait, my bad. your team destroyed a turret. kita Ih, sakit banget, Cok. Selina. Sar. Sini. Two hit. Mau kemana? Mau ke atas ya? Sini, Cok. Request backup. Your team destroyed a turret. aduh dapat darah dia dari si mati. Winter. Enggak dapat darah. Tapi dia winter juga tadi. Iya. Oh, dia pakai DS buat basic attack. Iya, ini musuhnya nggak ada yang perlu di basic attack. Semuanya bikin radian. Mati gua. You have been slain. An ally has Sakit been banget, guys. Terus, Bajing guys. lah. Radian Bangsat, semua, Cok. guys. Wait. Pusing gua lawan radian. Your Bisa team nahan nggak? destroyed a turret. Bisa. Balik. Split nih. Yas. Nggak bisa. Balik, Yos. Our Udah. inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Gak perlu basic attack kita. Ya kan nggak perlu gebuk banyak-banyak. Midnya defend. Our base is under attack. Mid. Anjing. Brody tuh asli loh, kayak enggak. Oh, Bro, kan Cok. Anjing. Emang Radian bukan Radian nggak bisa tembus, Charlie tuh nggak bisa tembusin. Susah ditembusin Radian tuh. Tuh udah Gimana gede, lagi cuman kawan ya, ya kan? Radian. Namanya juga Baksi.